الإنسان الكامل والعبد المحبوب الذي استوى على عرش الفواضل والفضائل، وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا بقربه وصحبته شأوى المعالي، وعلى من تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي، وعطر المجالس ذكر هذا الحبيب العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما آن أوان هذا الحبيب بسط الله في الكائنات موائد التعظيم والترحيب، ورصع العوالم العلويات والسفليات بلا آل الابتهاج لقدوم هذا الحبيب النجيب. فأمطرت السماوات بعد أكبها مزن السرور، واخضرت الأراضي بعد جدبها بخضار الحبر، وغردت بتغريدات الهنا استبشار الطيور، وصاح شاويش الإشارة الإلهية بالتبشير، وغدت الملائكة وراحت في شغل شاغل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحضرت ميلاده صلى الله عليه وسلم السيدة آسية والسيدة مريم، ومعهما من الحور العين من قسم الله لها من الشرف بالحظ الأتم. ولما نزل الإذن الإلهي من الله العزيز الحكيم بقدوم هذا الحبيب العظيم، وضعنه صلى الله عليه وسلم أمه السيدة آمنة رافعا بصره إلى السماء شاهدا منكرا لله بالتوحيد والتسبيح والتعظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عم الكون بابتسامي طلعة النور اتهامي، فلنا طرا سرور قد تبدى بالدوام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت رحمة هدية من إله للأنام،
فلنا جد بالوصال قبل حومات الحمام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت قرة العيون، أنت مصباح الظلام، يا ملاذي أنت حصني من لظاظات الدرام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. قلت يوم تغشى الناس حيرة يوم الزحام، أمتي فخذ بأيدينا إلى دار السلام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا يا خير داعي، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. يا رسول الله جينا مرحبا مرحبا بذنوبنا العظام، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. فالشفاعة الشفاعة مرحبا مرحبا منك يا عالي المقام، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي سددنا ووفق لرضاك بالتمام، واهدنا للإسلام
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل الكرام وسلام عد ما في العلم ربنا العلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان 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 الله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم إنا نسألك أن اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا نور ما تركنا ما هدنا ما سبحنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين ومشايخ خصوصا إلى أرواح مشايخ الحرمين الشريفين وعلمائهما وأوليائهما. وأوصل اللهم مثلها بذلك خصوصا إلى أرواح المرحوم الشيخ علي وفاء محرر والشيخ مطمئنة أمي والشيخ عبد الله سرير الخليل والشيخ صمت بنت شهود وأصولهم وفروعهم. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار ونورا لهم في قبورهم وغفرانا لذنوبهم. وأوصل اللهم مثل ثواب ذلك إلى أهل هذه الجمعية وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين، مشايخ خصوصا إلى أرواح مشايخ في الدين، الشيخ علي وفاء والشيخ هشام، الشيخ أحمد زين، مفتاح العارفين، الشيخ جمال الدين الفاضل، الشيخ عبد الله الدردوم، الشيخ عبد الله اللحجي، والشيخ محمد ياسين الفاداني، والشيخ محمد مختار الدين الفرباني، والشيخ عائشة، والشيخ إسماعيل عثمان الزين، والشيخ محمد صالح البيضاوي، والشيخ صالح العركاني، والسيد محمد بن عبد الله المديني، والسيد محمد بن علوي المالكي، والشيخ قاسم بن علي المقرني، والشيخ عبد الله سرير الخليل، والشيخ سعد الدين المراد، وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا وزملائنا وأصدقائنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، من أوصانا بالدعاء، من أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه، وجميع من أحاطت به شفقة قلوبنا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. وأوصل اللهم مثلثها بذلك خصوصا إلى أرواح مشايخنا النكشبنديين الأحمديين الخالدين المظهرين، خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان سراج الدين الثاني وأصوله وفروعه. اللهم اجعل سبب ذلك نورا لهم في قبورهم وغفران ذنوبهم. اللهم ضاعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على هذا النبي الحبيب المحبوب المقصود في عوالم الشهادة والغيوب. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. Zayadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Badaiyan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-faqir afaqallahu ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi'ulumihi fid darain amin. Ini Mama. Wa ammal haibah kangkoi tahun datang ami depak boleh ada ke tahun datang di malam menteri pada barengin lanjang umur fi taatillah wa taati rasulillah. Umpamana depak boleh ke bulan Syawal sekali datang
menika panapa kitab menika ya ba'da ka al-Jami' as-Shaghir. Jadi panjenengan abekta kitab al-Jami' as-Shaghir bisa soalnya sebanyak pembahasan terkait dengan hadis. Jadi Nabi menika asalah saya pas ngalah kitab Sulamul Qasidin kan polana memandukan antara timur dan barat. Tapi kan saya hadir banyak saya tak abekta kitab juga banyak saya artinya banyak saya butuh ada keterangan-keterangan. Betul kaulah Nabi lancar keterangan-keterangan menika ning hadis. Nabi menika rekan tak petian. Jadi seumpamane paringin depak boleh ke bulan Syawal sebekal datang malah menteri bareng lancang umur bi taatillah wa taati Rasulillah, maka ngiba kitab Al-Jami' as-Shaghir. Qala wa amal haibah fa halatun lin nafsi tatawalladu min al-ma'rifah bi qudratillah wa saqwatihi wa nufudhi masyiatihi fihi ma'a qillatil mubalati bihi. Banana pun tining haibah mereka nang dalam masalah salat, nang dalam masalah salat mereka apanya mana esok preh orang supaya aja makumpul antara 6 perkara nah dalam salat. Situng ban nomor 2 hadir ateh ban ngafaham dak apa bareng saya ampun eka caca. Jadi paling sukunin kudu ngawningin dak maknana bareng saya baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati batan kaula ngadep bagi muah dak zat sateti langit dan bumi. Niku sedaja munajat nang dalam salat. Maka dari menika salat as-salah mi'rajul mu'minin. Salat menika mi'raj orang mukmin. Cek saking orang menika khusyuk nang dalam salat masyaallah. Maka yakten ai paringin kaudien se senang sareng Allah Subhanahu wa taala kaudien fid dunya wal akhirah lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka yaktena iparengin 2 swarga waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 swarga nang itunya swarga nang akhirat. Swarga nang itunya kiwen ka swarga ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala, swarga nang akhirat swarga zahir. Jadi salat niku pokok. Jadi paling tidak kudu hadir ateh kudu ngafaham pas ta'zim ngaku-ngaku ke Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin ngadeg mancing ya juna basirah ya juna basirah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu ketika asolat para asolat mereka auba selerana pocet merah ila akhirih auba selerana ya toren serang orang lain apa-apa pancingan Nabi asolat me auba selerana fahdabu ata'lamu baina man aku apa bentau kok mancingnya ya juna siapa mancingnya ya juna Allah ya juna zat satati langit bumi dan saja mereka. Maka dari mereka haibah mereka takok juga mereka inalaikan orang abajang supaya haibah wa ammal haibah manapun tini haibah mengatakok fahalatun maka mereka tengkalin nafsi da ka'aba tatawalladu se tumbu panapa haibah
sekalahir pun apa haibah minal ma'rifati dari ma'rifat bi qudratillah kalaban kekuasaan Allah wa satwatihi ban panyiksana Allah wa nufudhi masyiatihi fihi ban terbesah kasokan Allah fihi dalam orang ma'qillatil mubalati bihi asarta sakonin marduliyaki bihi kalaban orang lamun Allah Ta'ala ngasokanin tak parduli pasira afai saraja-rajana ada rajana bareng cereng benika selain Allah benika makhluk selain Allah Ta'ala benika makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada setajana kita saja pada ingin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atatiaki makhluk zikir langit, bumi, arash, kursi benika setajana benika itu tiaki keangkui manusia benajin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka dari benika manusia benajin lebih murji tempang setajana makhluk setajana betul kau ingin bahwa dari kalangan manusia sepaling murji ki benika orang mukmin setajana betul kau ingin dari kalangan orang mukmin sepaling murji ki benika para nabi setajan betul kau ingin dari para nabi benika sepaling murji para utusan dari setajan para utusan sepaling murji ulul azmi dari setajan benika sepaling murji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari benika kita ingin bahwa para anbiya wal mursalin paling muljana makhluk secara mutlak paling muljana makhluk sesanajan makhluk mereka lebih raja kan itu tiaki swarga langit dan bumi saja mereka lebih mulia para anbiya wa ma'adzalik asarta mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala qillatil mubalat bihim tak marduli dak kasetaja para anbiya lamun ampun Allah Ta'ala ngasokanin maka tak bisa beda orang yang ngalangin kesokan Allah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam isabak nang surga keluar dari surga kalau sebab gara-gara ada air situng barang ini gini Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam kalau sebab sesuatu sesukuni sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala sabak nengi tabun cukok selama sepan areh kila mulai dari pagi sampai kan sore wakila telu areh wakila petong areh wakila 40 areh berani dalam tabun cukok Nabi benika Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pesa sareng putrana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam Nabi para anbiya wal mursalin unjur aja qillatul mubalat mun Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun ngasokanin maka dari menikah sayastahiq ayyukhaf sang hakin gangkui katakoen gangkui kahaibain jama Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun ngasokanin kenapa barang si ampun ngasokanin maka menikah tak ada yang bisa ngalangin aku neneng akhirat neneng hari kiamat para anbiya wal mursalin saja nafsi 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 abati bi qaul abati bi qaul abati bi qaul jadi subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tiaki langi ban bumi ban saja nah mereka Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam ipaten sete ipaten Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam sete ipaten pada nabi nah putra ben orang sepo pada ipaten Nabi Yahya ipaten Nabi Yahya ipaten enggak ada ketika Nabi Yahya ipaten Nabi Yahya menika di dalam setengah cerita pada ratoh bini narato menika teroda ke Nabi Yahya
bini narato mereka teroda ke Nabi Yahya. Maka arayu Nabi Yahya, maka Nabi Yahya alaihi salatu wassalam kita kesokan bini orang. Maka Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam ana sehat, ittaqillah, takwa benda ke Allah ila akhirih, nasihat. Maka pas si bini mereka dendam si bini mereka. Dak kan Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dendam si bini mereka, orang yang sangat ika cintain ben laki nah ben ratu mereka sangat ika cintain, sangat ika cintain. Jadi pun apa-apa mereka ni pentah beri bagi, pun apa-apa pentah bagi. Ini situng saat selaki mereka keluar mana keluar dekat amperer kan. Ibu tu mereka tak tahu man si bini mereka norok keluar, norok selaki keluar. Pas ibu tu mereka pas si bini norok ngater keluar, norok ngater keluar. Terkerjat selaki, aduh, mak buruk natang bini rekan, wah ngater keluar, wah ngucap selaki mereka si bini. Apa pun saya pinta gangkok, apa pun saya pinta gangkok, gangkok itu kan lah. Ungguan Pak. Iya. Apa pun saya pinta. Maka Pak ngucap si bini mereka, kau lu minta aceh tak ke Yahya. Mereka dendam, orangnya tak ibalis kan. Pak ngucap saya lagi, awal radalik, lamun jadi lain apa? Jadi pun sampean kelak apa pun saya pinta. Ada gula saya pinta boleh. Kalau ni kata. Maka akhirnya iyalah sepakat. Maka ipaten Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam sampun ipaten, naudzubillah tsumma naudzubillah, iki beserana Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dege sebini mereka bedhei talam sebagai hadiah dari saya laki. Maka ibu waktu mereka spontan, ibu waktu menikah spontan saat menikah, saat Nabi Allah Yahya menikah set paten spontan Banu Israel 70.000 orang langsung mati. Jadi mereka jaza dari Allah Subhanahu wa taala 70.000 mati. Pas derena Nabi Allah Yahya mereka terus akili. Jadi apa mana sera gak bisa, dere gak bisa terus akili. Jadi tak bisa sampai ke zaman Bukhtunassar, sampai ke zaman Bukhtunassar. Tapi masalah dere sebudian dengan masalah semakin masalah Nabi Allah Yahya dimin. Nabi Allah Yahya paten ben orang menikah dasar orang kafir, dasar orang bandel, dasar orang ila akhirih. Kaum Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam justru kalau ben sebab matena umat sampai 70.000 menikah tak sadar. Benih pas sadar, benih bah beli, benih pas aduh hari yang azab dari Allah Subhanahu wa taala, ayo gimana kita ke Allah Subhanahu wa taala, benih bahasa menikah. Justru pah balik ki menikah ponlah, in fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta atena. Jadi ampun ketutup. Jadi senajan berdepan panapan maka menikah pah ngocak Yahya ipaten orang situng mere 70.000 orang. Orang situng orang mere 70.000 orang. Munda iya sanmesan Zakaria paten sekali. Jadi benarkah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam sampun ngiding bertah bahwa Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam ipatenna Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam buruh
Itabang ben kaumah. Itabang ben kaumah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam buruh pas depada ke situ tempat pada kabungkaan raja kabungkaan panikah paha pecah seret pecah pas Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam pakon ban Allah Subhanahu wa taala diturunin wahyu sareng Allah Subhanahu wa taala masuk ban ke kabungkaan roh masuk ke kabungkaan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam atengkep oleh kabungkaan iblis dasar iblis menika musuh manusia iblis menika neku dak ka sarungan Nabi Allah rasokna kan sarung alhasil gamis atau ras sarung mereka sarungan Nabi Allah Zakaria iteku jadi ketika atengep ketika kaju menika atengep maka sarungah atau rasokna atau gamisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam panika ikatela artinya beda tak masuk ke kapi kan tak masuk ke kapi sampun orang kaum apa nego datang dapat daga kajuan ki buruh iblis panika rupa manusia ngembek stop tak usah aja dan banjir dah mah engkau nyari Zakaria nang dina sampun kumpul ke kapi ngocak Zakaria berada nang ilmu kajuan ria Zakaria berada dalam kajuan ria masuk dak ke kajuan ria kalau ben sihir ini kejaban jawaban si iblis ini karupa manusia masuk ke ben sihir mun be tak percaya ya Arya sarungah cekak tak masuk ke kapi nakar tepak sarungan Nabi Allah Zakaria sedekar yang kui Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam hendur maka sepakat setuju kangkui uper pas iblis penega bakun sengatur bakun iblis ngocak la cobar lalu mah ngalaki gergaji dari atas sesebak supaya ban ngatawen lamun yo berdegi itu tiabu tak kata lah aja ni gergaji seret tangalein cek lakar Zakaria bener semate ongko jadi maka gergaji dari pun atas gergaji seret sampai depan dega seranah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam keluar darah seran Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam asroh isaat menikah kasroh gergaji banyak pasera saya gergaji asroh Allah Subhanahu wa taala naronaki wahyu dakan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam he Zakaria lamun ba'an asro boleh bekal cabut ban sengkok kan Nabi subhanallah azim Allah Subhanahu wa ta'ala qillatul mubalat Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid asokanin setujan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga semua kuat dan Nabi Allah Zakaria maka Nabi Allah Zakaria pas tak asroh lestari napa nikah tentu nusake kerja ekor kecil benih bah langsung pedang langsung mati langsung ikalakan sukuni he Zakaria lamun ba'an asroh sekali naki maka icabut ka Nabi naban sengkoban maka Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam saya juga jadi darah menikah terus ngalkal
darana Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam, putrana Nabi Zakaria. Ngalkal sampai 400 tahun tak gelem ambu sing ngalkal, sampai neng situng saat Bukhtu Nasr iki mereka situng orang Nasrani se mana gempur karena merangin ngalak Baitul Maqdis ngalak Baitul Maqdis, rampas Baitul Maqdis. Bukhtu Nasr mereka sampun dapat ada ke Baitul Maqdis, pas tanya darana sapar ya ika bala ben orang ani ka darana Yahya bin Zakaria. Maka pas Bukhtu Nasr saat mereka adik karep keangkui membalas dendam, artinya lagi adik kebagusan juga senajan mereka orang kafir ya kan, orang Bukhtu Nasr mereka orang Nasrani. Maka pas matiin orang musona sebanyak 70.000 paten, sampun paten 70.000, maka buruh reda, buruh ambu saudara sengalkal darana Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi Bukhtu Nasr mereka menguasain Baitul Maqdis, mana dan kalau stajanya untuk Allah Subhanahu wa taala malam mantar Baitul Maqdis tuli babalia boleh ada umat Islam. Malam Allah Subhanahu wa taala apa dengan pertolongan dak ketantretan dan kalau saja sebenarnya Palestina dan tempat-tempat lain. Allahumma arham syuhada'ahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma alhiqna bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Terang lagi sarang Habib Abu Bakar Al-Adni al-masyhur, Habib Abu Bakar Al-Adni dari negeri Yaman. Mereka Jaipon dengan Habib Abu Bakar Al-Adni mangkin yang dalam setengah hadis, beri dalam setengah hadis Jaipon bahwa Masjidil Aqsa bakal kembali ke tangan umat Islam. Tetapi ketika ini ke situng syarat sih sangat berat. Ketika ittahadat kalimatul muslimin, ketika kalimat umat Islam ampun masitong. Jadi ketika umat Islam setuju mereka bersatu, se Saudi, se Mesir, se Kadim, se Yaman, se ila akhirih, mereka ketika bersatu maka mereka akan ngangkes Masjidil Aqsa. Hatilah menumpahkan umat Islam kita bersatu, mungkin mereka juga ujian dari umat Islam keangkui banyak ladang syahadah, keangkui mati syahid nenengi peperangan pun Allah Subhanahu wa taala. Mun bolana pakun abali jaga umat Islam tetapi setajana pada baktona. Maka Bukhtu Nasr masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa mereka bangun sareng Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saya bangun pertama Masjidil Aqsa mereka Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Saya bangun pertama Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam.
Nabi Allah Yaqub panika julukin kalaban Israil. Israil karena julukin kalaban Israil polana Nabi Allah Yaqub panika putrana Nabi Ishak. Nabi Yaqub kan putrana Nabi Ishak. Nabi Ishak putrana Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menikah andi putra dua, Nabi Yaqub dan Al-Is. Jadi Nabi Yaqub menikah lebih mudah, lebih sepuh Al-Is. Al-Is menikah kakaan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lebih senang dekat Al-Is. Rajinah Nabi Ishak abana lebih senang dekat Al-Is. Ummina lebih senang dekat Nabi Yaqub. Nabi Ishak lebih senang dekat Al-Is. Mereka kesenangan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dipanglor kan. Sebab mereka condong atir kan ila akhirih. Tetapi keadilan tetap adil. Bareng-bareng ki atir ila akhirih adil. Tapi kesenangan mereka kecondongan lebih condong dekat Al-Is. Sampun Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam sepuh. Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam, maka Al-Is kakak Nabi Yaqub panika dalam setengah riwayat orang abrisen abuluan tanang abuluh dadana abuluh abrisen ban ajangguan. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam ajrat ta'abuluh. Nabi Yaqub panika ta'abuluh. Sampun Nabi Ishak sepuh, maka Nabi Ishak adebu deka Al-Is nak engkau tero deginga hayawan buruan. Engkau tero dekat deginga hayawan buruan. Coba nyari aki hewan buruan, pas engkau beriin ngakan dengan hewan buruan jadi ya. Pas ben sengko etua kinah. Sengko andi tua sing mustajab ben sengko isempan. Jadi ben sengko jadi ibu kiaban. Panikah tua kangkui teti kanabian sebagai akente Nabi Ishak. Pas panikah saya tebuin ban abana Nabi Ishak mangkat dek ke alas intar apuru. Waktuna Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam atebu dek ke rajina Nabi Ishak ngiding tebu panikah. Maka pas Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam ipanggil ban raji ban umminah dan nak banjong nyambelimbi pas bagi dah ke abana pas embi benika ikolet cepon pas bulu ni sahabat dah ke petena Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi tuli sampeli tuli ya toraki sebelumah panika datang ngibah
ngiba hewan buruan menika. Kainto abah ampun apa pas ditanyain ban Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam, siapa beun ajawab abdinah putrana ajunan. Menika tak lecek kan putrana ukur abdinah putrana ajunan. Nabi Allah Ishaq waktu menika ampun sepuh ampun tak ngolatin, ampun sepuh ampun tak ngolatin teguh se Nabi Allah Yaqub mun beuteuna is karena buluh tapi mun suarana Yaqub jabon se Nabi Allah Ishaq beuteuna is mun suarana Yaqub ialah akan ada lastari ada pas itu ben Nabi Allah Ishaq itu aki baan malar manter tetia nabi ben sana foto ila akhirih yang pon itu aki las dari menikah bunga ampun si Nabi Allah Yaqub datang is abektah hewan buruna ya toraki dak ka abana ka itu abah ampun apa nah ka itu jawaban si panjenengan kan mari ki burulan oning is bahwa panikah ampun ikeluin sareng Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam maka is panikah pakil dekat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pakil kan kok Yaqub patena pas itiganin is panikah lajong engkau andi doa setong boleh kian tina ben sengkok ben itu kina sengkok andi tua setong boleh sengkok ben itu kina maka itu aki nak foto na ben keturap pada kalaban abu ban dari nak potona ban banyak setetiratoh jadi menikah tapi menikah tak puas is menikah karena tak ngaule kanabian jadi is menikah tak puas maka dendam is menikah pakun mate'na Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pate'na ben kok Yaqub pereng ben umminah bahwa menikah niat-niat si tak bagus dari is maka umminah takok maka Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pas sareng umminah pakon nying ke pakon intar ka taretanna umminah alias menjadi dari embu khol pakon intar ke khol maka Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam mangkat deka menjadiin menikah waktu malam jadi maka dari menikah pas nyamain Isra jadi menikah Isra menikah pemberangkatan waktu malam pas tambahin maka dari menikah Nabi Allah Yaqub julukin Israil. Jadi Banu Israel mereka keturunan Nabi Allah Yaqub. Makanya kan orang Israel zaman semakin mereka ngotot. Oh Palestina mereka jawab andin ila akhiri. Orang nangkok keturunan Nabi Ibrahim yan ila alhasil. Jadi mereka mangkat Nabi Allah Yaqub. Mangkat waktu malam
sambil takok peteng celep ibu waktu menikah aja len tahun yang arah tahun yang pan-pan pas depak ada ke situng tempat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam istirahat di situng tempat, maka di tempat penikah Nabi Allah Yaqub pas beda-betoh di tempat penikah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam beto penikah pakai itu orain minyak pasangin minyak seminyak penikah serak kan senajan pan 8 tahun pakun minyak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam itu orain beto penikah ada bu Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam another engkau mun selamat tak paten bentang geretan ila akhirih alhasil selamat engkau abangunah tempat peribadatan nang tempat area nang tempat se beto banika nang tempat area iki banika pas di Masjidil Aqsa deki terus mangkat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam entar daka Majadin entar daka Majadin pas apolong ben Majadin iki pan 8 tahun pas apolong ben Majadin elang pas dari telma Nabi Ishak ampun bah elang ben Majadiin penikah andi putra 2 situngnya mana Niftali situngnya mana Lia menikah selebih mudah Niftali menikah selebih tua ya tahu ke Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam Arya nak akan ponakan menikah engkau andi anak 2 pelenin ini masih kencengin ben sengkok ben bakabinah kala ben maskabin ala anta jurani 7 sinin ben maskabinah ben alakoh kasengkok 7 tahun menika biasa ampun ning zaman lamba ala anta jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika ngabin putra Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam Nabi Allah Musa maskabina ingki menika alakoh dak Nabi Syuaib belum tahun lamun ieu kena sebolo jadi kenjeng aban maka menika alako embi alako nguan embi menika maskabina baan 7 tahun alako kasengko setuju Nabi Yaqub setuju ternyata saampun nah pakabin ternyata ben Majadiin penikah pakabin sareng Niftali sareng sebeni seepele Nabi Yaqub mele Lia mele sing ngudaan panika ngabin setuaan saampun pagi Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam intar daga matuana paman ana pasambean me nepo kaula kaula kan mele Lia regan apana papancinengan ma apareng Niftali paha jawab se paman nah iya jong nang idinna atet area tak bisa njak setuaan area ikeluin ben sengodaan menika pada ben adat matura jadi area ngalakarla adat ning dina jong jadi ben kotu ing area lamun ben kenceng ben sengko pakabina ben Lia saat zaman Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam kenging ngabin sataretanan
Mereka cek mah ngabin setretanan. Mereka lain benih syariat kita benih. Mereka syariat Nabi Allah. Tapi jong beun mun ngabin alia beun kotu nambahin petong tahun lagi. Maka Nabi Allah Yaqub alaihi salam setuju. Mikir. Jadi berarti 14 tahun. Nabi Allah Yaqub alaihi salam kalau ben Niftali menikah, kalau ben sepuan menikah andi putra 10 termasuk Syam'un, termasuk Rubil, termasuk Pesera Kadisa seterusnya. Ben Lia menikah tak andi putra. Abid tak andi putra. Pas akhir andi putra Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pas andi putra boleh Benyamin. Jadi mudih menikah si andi putra. Sampai dalam riwayat Niftali menikah juga abri ponapa budak dekat Nabi Allah Yaqub setelah dia putra ila akhirih. Tapi akhirnya pas adik putra Nabi Allah Yusuf sareng Lia. Jadi Nabi Allah Yusuf ben Rubel, ben Syam'un, ben Beseraan kisah si 10 orang. Kadisa Besera Yahuda menikah Yahuda boleh Rubel sewatuan menikah akhun liab teretan liab ben tapi seteretanan ummin ada kan seteretanan Niftali ben Lia menikah seteretanan. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kaula ningalih 10 ahada asyara kawkaban sanga berarti ahada asyara kawkaban 11 wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11. Jadi menikah pas kabin sampun oleh 14 tahun Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam bedenenge metuana menikah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam menikah kangen kerong dek Ka'bah ummina. Maka menikah pas terokuber. Tapi saat menikah takok ka takok ipaten. Jadi mangkat si Nabi Allah Yaqub alaihi wassalam kalaban maka ada hadiah. Jadi sebelum Nabi Allah Yaqub kubar, sebelum Nabi Allah Yaqub kubar, Nabi Yaqub menikah ampun apa ring hadiah. Ontahe marjoron ila akhirih banyak paring akidah kais sebagai pertanda bahwa kaula kena adama ya sareng panjenengan. Adama ya kaula tak intara perang tak intara apa-apa. Depak deka is panika hadiana pabelih sareng is. Takut ampun si Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Aduh, perang kok dikira mati nih. Mangkat ternyata nang itu tengah perjalanan ternyata is panika ampun keluar ngambek. Ngambek karena tak sampai depan dekat di sana is, tapi tak sampai depan dekat di sana Nabi Allah Ishak. Panika ternyata ngembek sampun adep-adepan, maka Nabi Allah Yaqub alaihi salam turun dari Jarenah, maka Is juga turun pas mangkat ajalan pas saling berpeluk.
bukan. Alhamdulillah. Pas saling mular pada mular, pas Nabi Allah Yaqub matur dak alis nyuwun sapa ka kaulah ada bu seis ada apa-apa le enjalah adalah pasti Allah taala. Jadi adalah mangkat pahatong rontong abareng. Jadi engkau tak anda nerima hadiah nabaan karena jirere kena yang kepada sesuatu engkau mempas nerima dak hadiah nabaan dalam menjaringannya materetan hanya memberi hadiah karena beda masalah ben sama aja mah cek saking ada masalah kan tak harap berikan engkau nerima hadiah tapi angka berikan riswah berikan jadi apa sogokan maka engkau tak nerima dak hadiah nabaan. Jadi keangkui murni ada yang kok ben-ben satria tanan satria area. Jadi paha kelu wasale molar sana. Mangkat pas sampai dapadakah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Saat panikah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam ki ibadah tapi ampun sepo. Maka pas sebelumnya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam mangkat ke Majadiin salah setarina itu akibat Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yaqub menika amimpe ongko kata serangi pas ditebuin ban malaikat Allah subhanahu wa ta'ala debu dak panjenengan bekal paringin barokah bekal paringin kenabian bekal paringin keturunan ila akhirih. Jadi saat menikah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pakun tako tapi sanajan kan apa nih janjiin tapi kan menikah pakun proses rekan pakun tako deka is. Jadi menikah lastari menikah pas Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pah intar boleh ajalan boleh isareh betoh segelek pasangin tora pangki betoh menikah pas neng ibeto menikah bangun masjid menikah tadi al masjidul Aqsa. Jadi pertama abangun Masjidil Aqsa yang kita nikah Israel Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi Banu Israel mereka nak foto Nabi Allah Yaqub. Tapi kemudian akan Nabi sampai akhirnya perbaharuin boleh sarang Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Panika se ibendain ben Nabi Sulaiman besar-besaran Masjidil Aqsa panika ibangun sarang Nabi Allah Sulaiman sampai riwayatake nang saat malam masjid panika tak usah nganggo lampu terak. Darina posak kalabon permatan. Jadi apa mana borlian inten borlian capok sinara bulan memantul menika terak. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam makon jin kasabon mangkat ka Tasiriah mangkat ka Tasiriah padotong permatan si fokus ila akhirih. Jadi Masjidil Aqsa ini kok bosak kalau buat permatan si larang gak bisa si larang mereka mun zaman semakin triliunan mungkin mereka abuh lah tak matur jadi mereka permatan ila akhirih cereng para penyamanah telu Nabi Sulaiman mereka Telu Nabi Sulaiman papi apa ini dari emas lantakan sepanjang safarsah
4 kilo benika. 4 kilo benika emas. Sampai cerita aki bahwa cerenah Nabi Sulaiman benika iki atai-tai emas benika. Karena tak nemu tempat Pak anuan. Jadi apa namanya? Subhanallah. Emas. Mimma haribu tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyati i'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadi asyakur. Jadi ipakon ben Nabi Sulaiman karena lamun tak ipakon maka jin-jin benika ngarosak. Jadi ibu sibuk terus. Ipakon bon ngalaria mun tak ibu sibuk benika ngarosak. Ngarosak daga. Jadi maka dari menikah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Duh pangeran abdina paringin abdina keraton saya tak bisa orang andi keraton samarina kentok samarina abdina kan ada tak andi keraton pada sobung besera saya andi keraton pada ban keraton Nabi Sulaiman ada. Nabi Sulaiman mereka andi Paramadani di lama mereka sepanjang 4 kilo safarsakh mereka ke Baidari Sotrah mereka yang kuimon mios dak man ka di man numpak mereka iki beban angin seret 4 kilo mereka ya tasah ditempatin kursi dari emas kursi dari emas mereka ini ditempatin sarang para aulia masih budina mereka orang yang lebih terus sampai ke terakhir mereka para rakyat sebiasa. Masya Allah. Umnun aw amsik bi ghairi hisab. Teku atau naparingaki atau tidak tanpa hisab. Jadi mereka ampun dari situ keistimewaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam tanpa hisab jadi takwa ila akhirih dan semacamnya jadi tanpa hisab. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menikah penerusah tapi saampunna Bukhtu Nassar menikah masuk deka Palestin maka pas predelen sateja pas ibu kalah sateja nah perhiasan se isaba ni Masjidil Aqsa ka disa kala sateja jadi menika umpama dari kenatanya semakin iki mai Masjidil Aqsa beda ada menika ampun ikala Bukhtu Nassar ikala ben Bukhtu Nassar kapi sampai ke dalam riwayat menika apa namanya mana tak agak buat rekan perawan apa mereka tak agak buat sampai buang dan dalam situng tasek si Allahu alam jika di mata tasek menurut riwayat mereka caipon bekal beli boleh sampun al Imamul Mahdi al Muntadhar mereka ampun Rabu mereka bekal beli boleh Allahu a'lam bihaqiqatil hal. Seperti riwayat-riwayat bahwa Ashabul Kahfi mereka di zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sebelum zaman Kanjeng Nabi Ashabul Kahfi mereka mana tedung kan 309 tahun sampai tedung jaga akhirnya cerita si ampun pada ngawangin saja lastri menikah kan mati boleh menikah Ashabul Kahfi menikah pada situng riwayat ada bagi Ashabul Kahfi menikah benih seteh boleh tetapi nak pakun asaren bekal cegah pagi
saampunah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam patoron ke alam dunia. Dalam riwayat benar senajan dhaifah bekal haji bareng Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam bekal mate kalaban mate sehakiki sampun Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam toron. Ashabul Kahfi wal Raqim kanu min ayatina ajaba ila akhirih. Jadi mereka kenapa dalam riwayat sebenarnya mateh rekana pendem sahabat deka kuburan gak bisa, tapi gak bisa jaipon odi saking asaren pakon. Alhamdulillah betul kaulah juga depan deka Ashabul Kahfi mereka. Kuwa nata ala cuba teje dalam apuntan. Ini dalam kuwa mereka pada kenapa beda betul sebenarnya kan ini kecepawan betul mereka kupurna Ashabul Kahfi beda lubang sebelah mereka bah masuk beda betul nang tempat mereka. Ashabul Kahfi mereka sampun jaga pas mati boleh pasti bangun kalau ben ratoh sampun masuk Islam asalkan ratohnya bener ratoh kafir sampun Ashabul Kahfi jaga ini akhirnya masuk Islam mereka bangun kalau ben mewah kalau ben emas tapi pas Ashabul Kahfi pas Rabu itu dalam mimpi pakon pabeli boleh pakon bangun kalau ben sederhana maka pahi bangun kalau ben sederhana. Jadi mereka ceritana para anbiya wal mursalin ceritana Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam saya pas kadima aja juluk Israel. Jadi Banu Israel mereka nak potona Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضانا فصلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمرنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا ولا تخذلنا وأسعدنا ولا تشقنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارضنا وارض عنا ويسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم تمم لنا بالخير آمين. إنك ولي كل خير متفضل بكل خير فاجعلنا من أهل الخير ودفعنا كل بأس وضير. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بالجاه نبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Sagater kenapa sagater pemberitahuan dengan bahwa nange pondok As-Sadat mereka ampun produksi aing saya kadima aingnya main abil lais mereka murni kangkui dana kangkui pondok di mana panjenengan ngabuto pada pan pada menasabah pada apa saya hubungan sang Zahrawi atau sareng Zayati tapi semakin aing lagi aing gelasan melolok ya kita produksi sebutol segini ya bisa ya tolong saja
sedekah ramah tamah Nabi lestarian gentok Nabi kosokan aduh gentok yang kita apa-apa Nabi kosokan kuhur yang kita apa-apa mingguan sejelas satu tanggal berapa 12 areh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, toh Ahad insyaallah mingguan Ahad pole Ahad penikah betul kau lagi pada undangan tak bisa jadi Ahad pole insyaallah ajian si Ahad si mingguan si Ahad Ahad boleh insyaallah ya Torres saja Ian anu apa apa lapangan 5 Zaya tidak datang. Ya Torres saja.